Tenggorok cara asal tengah pal ke cetul besar pal khainai. Pal khainai. Ini actually জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজি। ও তাকুক রক কই বাই দে ও বুকুক রক কই বাই দে भारत माता की भारत माता की बीजेपी बीजेपी Tipramata yang kepayan sungkabai kubailam sogo Tipramata yang kepayan sungkabai kubailam sogo Tipramata yang kepayan sungkabai kubailam sogo Namakoto terjenai swagotom Namakoto terjenai swagotom BJP Panorongka. Ang to puno party niya. Ang kaisa returning se. Ang bo returning mana bo mo than tong mane. Ang returning kakai ADTF ni se. Ang thangayo last so thanai 2024 na agreement khainai ja. Bo group Ang ADTF ni president Olendro Deprom. tan bagai tini BJP Panorong na kas. BJP ni Panorong mane ke abo hai. Sun केंद्र बो BJP स्टेट बो BJP एके जों जेखुनु सामु खायथंना खायथ जों दिनै BJP पार्टी बायनो एग्रीमेंट दंमानि बा अबन बागनि जों बरंना हामजागै सामु बरबाय गाहामबाय खायनायनि बागै जोंनि दाबिदाव मानान बागै जों अबनि बागैनो जों बरबाय बाक्साखलाय सामु खायनायनि बागै जों दिनै बाना रमनान sar noni je no je economy family ba bisi kasang thaka anok je family 250 কোটি এবং tabuk sa bom hai pending no tong sar manan rok te bus tong ka amrok le amna to dong te maya ko जों तो कुनो पेगिस तो माया को उनका अब आस्ते आस्ते प्रोसेस चलि दंता अब मानान फासिं दा ना बम hai ना मानानि फासिं थां दङ ओ कन्डिशन थां सारनि लगे खराब सुख आन लगे फाइगा 910 फैमिली 910 फैमिली 1995 ভোটার হইছে স্যার আমাকে ও যে নগর বাক্সা খাজায় আবো কাই তিনি রিটার্নিং গো দङ এবং যারা যে টং কসল আগি যে নক খাইচাই দंनाय माने जोंना हामजागि बरग जोंना लगिरिनानि फेमास बरग স্যার ननि एरिया खबिया आनि एरिया अंखाय सिदै मोहनपुर मुराबाद हामबाय तलाव रवींद्र भवन असिनि जे महायोगदान सभा अ जायगा प्राय 1300 नि साका फैमिली 3000 3500 हाय प्राय भोटार सिनि बीजेपी ओ तिप्रामथा तै सीपीएम दल याकारै सिनि बीजेपी ओ योगदान खायका तो आबो गोबां मोजाङानि बरक अरा तिनि पुरा बरक फैमिलिया तारपरे बो जों तीनटा स्पटो अरने सिमि लाइव भिडियो खायनाय बरनो अ जागान सिमि बरक योगदान खायका परे जों लोकल थाङै बरनो खायनाय तो बीजेपी नो बरक ताबो हामजागै जेबाबे एडिसिओ एकबार सुযোগ बाहाय करिनाय बरक ताबो समयनि अपेक्षा बरक जतन नाचिं लाइजाक सिनि बरक जे बीजेपी नो तबो प्रकृतभावे डेभलपमेन्ट खायनायनि बागै प्रकृतभावे सिनि उन्नयननि बागै एकटा बीजेपी जेबाबे सामं खालाय दङ नरेन्द्र मोदी जी मानिक साहाजी नेतृत्वआव जेबाबे सामं चलाय दङ त्रिपुरानि प्रत्येकटा जायगा डेभलपमेन्ट होय दङ एडिसि नन एडिसि प्रत्येकटा क्षेत्रावनो जेबाबे डेभलपमेन्ट होय दङ आबो एकमात्र बीजेपी नो रिननि सम्भव आबन बागै बरक ताबो खामजागै सिनि बीजेपी ओ हाजार हाजार बरक बीजेपी ओ जइन खाय दङ আর আমার পাশাপাশি তিনি ত্রিপুরা মথানে জনসমর্থন করিকা ত্রিপুরা মথানে ইয়াকুন তো হাক কামাই দङ বরক আবন বাগै বিভিন্ন জায়গা কাবই সিকিরই অনেক কিছুভাবে বরং প্রলোভন খালাইনাय থ্রেটিং দইনাय বাহাইকে বরং ক্ষমতা কায়েম খাইমানো আবো বরক সাধারণ আবন বরণ প্রকৃতভাবে আবন উচিত বরণ উত্তর নাই